अक्लमंदू से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। আমাদের আকাবের বুজুর্গরা ওনাদের টেনশন ছিল একটাই, আমার খাতেমা না জানি কি হবে, না জানি আমার বিদায় চিত্র কেমন হবে, দুনিয়া থেকে পরপারের রওয়ানগি না জানি আমার কেমন হবে, আর পুল সিরাতের পুল পার হওয়ার দৃশ্যই বা না জানি আমার জন্য কেমন হবে। হলো তাকওয়াল্লাহ। अक्लमंदू से क्या पूछूं, अक्लमंदू से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है।